Holy Spirit. Amen. Christ is risen. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is risen indeed. Let us keep a period of silence. Let us confess our sins to God. எமது பாவங்களை அறிக்கை செய்வோம். எமது பாவங்களிலிருந்து மீட்கவும், எமக்காக விண்ணிலே பரிந்துரைக்கவும், எமக்கு நித்திய வாழ்வு தரவும் கடவுள் இவ்வளவாய் உலகில் அன்பு கூர்ந்து தமது ஒரே பேரான மனிதர் இயேசு கிறிஸ்துவை எமக்காக தந்தருளினார். எனவே ஒருங்கே நெஞ்சத்தோடும் கடவுளின் மாற்றா பற்றோடும் நாம் நமது பாவங்களை அறிக்கை செய்வோம். ஆண்டவரே இரங்கும், இரங்கும். ஆண்டவரே இரங்கும், ஆண்டவரே இரங்கும், இரங்கும். ஆண்டவரே இரங்கும். கிறிஸ்துவே இரங்கும் ஐயா, கிறிஸ்துவே இரங்கும் ஐயா. ஆண்டவரே இரங்கும், இரங்கும். ஆண்டவரே இரங்கும். May the gracious and merciful God grant you pardon and remission of all your sins, type or newness of life, and the grace and the comfort of the Holy Spirit. Amen. The collect for the day, சுருக்கம் அன்றாடம். நித்திய கடவுளே, முத ஆட்சி காலம் வெளி அனைத்தும் தந்தது கடந்தது. முத அன்பு அனைவருக்குமானது. இம்மத்தியிலான உமது பணிக்கு தூய ஆவி மூலம் புத்தூக்கம் அளியும். மாறும் இவ்வுலகில் தூய்மையோடு வாழ்ந்து என்றென்றும் நிலைக்கும் உமது அன்பு பற்றிய கட்டளையை நாம் பற்றிக்கொண்டு அருள் செய்யும். முழு உலகத்திற்கும் உமது அன்பை பறைச்சாற்றும் திருச்சபையின் திரு தூதில் பங்கேற்க எமக்கு துணை புரியும். உம்மோடும் தூயாவியோடும் ஒரே கடவுளாய் என்றென்றும் ஆளும்
இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் மன்றாடுகின்றோம். ஆமென். முதலாம் வேத பாடம். First reading. வாசிப்பதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாடம் திருத்தூதர் பணிகள் 17ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம் முதல் 31ஆம் வசனம் வரை. திருத்தூதர் பணிகள் 17ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம் முதல் 31ஆம் வசனம் வரை. அரையோப்பாகு மன்றத்தின் நடுவில் பவுல் எழுந்து நின்று கூறியது, ஏதேன்சு நகர மக்களே, நீங்கள் மிகுந்த சமயப்பற்றுள்ளவர்கள் என்பதை நான் காண்கின்றேன். நான் உங்களுடைய தொழுகை இடங்களை உற்று பார்த்து கொண்டு வந்தபோது அறியாத தெய்வத்துக்கு என்று எழுதப்பட்டிருந்த பலிபிடம் ஒன்றை கண்டேன். நீங்கள் அறியாமல் வழிபட்டு கொண்டிருக்கும் அந்த தெய்வத்தையே நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். உலகையும் அதில் உள்ள அனைத்தையும் படைத்த கடவுள் பெண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் ஆண்டவர். மனிதர் கையால் கட்டிய திருக்கோவில்களில் அவர் குடியிருப்பதில்லை. அனைவருக்கும் உயிரையும் மூச்சையும் மற்ற அனைத்தையும் கொடுப்பவர் அவரே. எனவே மனிதர் கையால் செய்யும் ஊழியம் எதுவும் அவருக்கு தேவையில்லை. ஒரே ஆளிலிருந்து அவர் மக்களின அனைத்தையும் படைத்து அவர்களை மண்ணுலகின் மீது குடியிருக்கச் செய்தார். அவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட காலங்களையும் குடியிருக்கும் எல்லைகளையும் வரையறுத்து கொடுத்தார். கடவுள் தம்மை அவர்கள் தேட வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி செய்தார். தட்டி தடவியாவது தம்மை கண்டுகொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே இவ்வாறு செய்தார். ஏனெனில் அவர் நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் அருகிலேயே உள்ளார். அவரை சார்ந்துதான் நாம் வாழ்கின்றோம், இயங்குகின்றோம், இருக்கின்றோம். உங்கள் கவிஞர் சிலர் கூறுவது போல நாம் அவருடைய பிள்ளைகளே. நாம் கடவுளுடைய பிள்ளைகளாய் இருப்பதால் மனித கற்பனையாலும் சிற்ப வேலை திறமையாலும் உருவாக்கப்பட்ட பொன், வெள்ளி, கல் உருவங்களைப் போல கடவுள் இருப்பார் என நாம் எண்ணுவது முறையாகாது. ஏனெனில் மக்கள் அறியாமையில் வாழ்ந்த காலத்தில் கடவுள் இதனை பொருட்படுத்தவில்லை. ஆனால் இப்போது எங்குமுள்ள மக்கள் யாவரும் மனம் மாற வேண்டும் என்று அவர் கட்டளையிடுகிறார். ஏனென்றால் ஒரு நாள் வரும், அப்போது தாம் நியமித்த ஒருவரை கொண்டு அவர் உலகத்துக்கு நேர்மையான தீர்ப்பு அளிப்பார். இறந்த அவரை உயிர்த்தெழச் செய்ததன் வாயிலாக இந்நம்பிக்கை உறுதியானதென எல்லாருக்கும் தெளிவுபடுத்தினார். ஆமென். දෙවැනි කියවීම 1 පේදුරු 3වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදයේ සිට 22 වෙනි පදය දක්වා. ඔබ යහපතට කැප වී සිටින්නා වූ නම් ඔබට අනතුරු කරන්නේ කවරෙක්ද? එහෙත් ඔබ දමිඩකම නිසා දුක් විඳින්නා වූ නම් ඔබට ආශිර්වාද ලද්දා වූය. ඔවුන්ට බිය නොවී නොකැළවී සිටින්න. ඔබගේ සිතින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට සමිදානන් වහන්සේ හැටියට ගෞරව කරන්න. ඔබට ඇති බලාපොරොත්තුව ගැන ඔබගෙන් ප්‍රශ්න කරන සියල්ලන්ට පිළිතුරු දීමට නිතර සූදානම්ව සිටින්න. එහෙත් ආචාරශීලීවද ගෞරවයෙන් යුක්තවද එසේ කළ යුතුය. ඔබ නිගස් හෘද සාක්ෂියක් ඇතිව සිටින්න. එවිට ඔබට අපහාස කරමින් ඔබට විරුද්ධව කතා කරන අය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අනුගාමිකයන් වශයෙන් ඔබගේ යහපත් හැසිරීම දැක ලැජ්ජාවට පැමිණෙනු ඇත. ඔබ යහපත කර දුක් විඳීම දේව කැමැත්ත වේ නම් එය නපුරු කර දුක් විඳීමට වඩා හොඳය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබගේ පව් උදෙසා වරක් දික් විඳුසේක. උන්වහන්සේ ධර්මීෂ්ඨව සිටි නමුත් දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ඔබ පමුණුවන පිණිස අධර්මීෂ්ඨයන් වෙනුවෙන් දිවි විඳුසේක. උන්වහන්සේ මනුෂ්‍ය ස්වභාවයෙන් මරණයට පත් කරනු ලැබුසේක. ආත්මික ස්වභාවයෙන් උත්ථාන කරනු ලැබුසේක. එම ආත්මික ස්වභාවයෙන් උන්වහන්සේ ගොස් සිරදී සිටි ආත්මයන්ට ප්‍රකාශ කරසේක. ඔහු වනාහි නෝවාගේ කාලයේදී ඔහු නැව සාදනසේක. දෙවියන් වහන්සේ ඉවසිල්ලෙන් සිටියදී උන්වහන්සේට අකීකරු වූ ආත්මයන් වෙති. ඒ නැවට ඇතුළු වූ ස්වල්ප දෙනෙක් එනම් 8 දෙනෙක් වතුරෙන් ගලවනු ලැබුවෝය. මෙහි වතුර යනුවෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ අපට ගැලවීම ලබා දෙන බෞතිස්ම ස්නාපනයයි.
එය වනාහි ශරීරයේ කිලිටි සීදීමක් නොව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පුනර්ජීවනය කරුණු කොටගෙන නිදොස් හෘද සාක්ෂියකින් දෙවියන් වහන්සේට කරන පොරොන්දුවක්ය. උන්වහන්සේ ස්වර්ගයට වැඩම කර දෙවියන් වහන්සේගේ දකුණත වැඩ සිටිනසේක. දේවදූතයෝද බලධාරයෝද අනුභවයෝද උන්වහන්සේට යටත් කරනු ලැබුව. දේව වාක්‍ය මෙසේ. நற்செய்தி பாடல் ரெஜிமெண்ட்ஸ்
Gospel reading, நற்செய்தி வாசகம். The Gospel reading is taken from John chapter 14 verses 15 to 21. Jesus promises another helper. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you. A little while longer, and the world will see me no more. But you will see me, because I live, you will live also. At that day, you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. This is the word of the Lord. Today, the 6th Sunday after Easter, today's theme, the promised Holy Spirit to the Church. Here's the description of the third tenet of our faith. We believe the Holy Spirit, and he ever present and efficiently active and with the Church of Christ, convincing the world of sin, regenerating those who repent and believe, sanctifying believers, and guiding into all truth as it is in Jesus. This morning, when think of the Trinity, we like to think of each person of the Trinity as they relate to their personalities and function. When we think of God the Father, we think of Creator of the universe. Think about the majesty and power. Think of His holiness and His righteousness and His mercy and love. When we think of Jesus Christ, we think of our Redeemer. Think of our Savior and an advocate. Think of our friend who was willing to give everything He had for us, for me and for you. He is the Lamb of God. And when we think of the Holy Spirit, think of the Word of God in our own heart and mind. He is our conscience and our guide. Without him, we could not hope to walk this Christian life. He is the messenger. He is our constant companion who reminds us and we belong to Christ and a child of Most High. Romans chapter 8 verse 16 and 17 says, it is that very Spirit bearing witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs of God and joint heirs of Christ. Jesus spoke several times of the coming of the Holy Spirit. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to be with you forever. This is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. You know Him, because He abides with you and He will be in you. Jesus Christ said that the Father would give us another advocate. An advocate. It is one who publicly supports or recommends someone or something. But what He means by another? Jesus is your advocate before God, because it is only because of His righteousness and His blood that we can stand before God. The Holy Spirit of God advocates you, enabling you to understand His word, and when you study it and guiding you in your daily walk as you allow Him to work in and through you. In fact, Jesus goes on to tell the disciples
but the advocate of the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and remind you of all that I have said to you. Christians do not walk the road of holiness alone. Our advocate, the Holy Spirit, was sent to instruct us and reminds us. In fact, God foretold the coming of the Holy Spirit to the people of Israel through the prophet Jeremiah 31:33. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law with them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. The way that God has written His law within us through the infilling of the Holy Spirit. One of the biggest mistakes that we can make to try to live a holy life without nurturing and relationship, the relationship that we have with God through the Holy Spirit. Many of you have probably never driven a car that doesn't have power steering. If you had ever driven a truck or bus without a power steering, you will realize how difficult it is to steer the vehicle. Especially at a slow speed, you are constantly fighting the vehicle natural desire to go where it wants to go rather than where you want it to go. That is how it is if you do not surrender to the power of the Holy Spirit in your life and try to living a Christian life without His power. Your carnal desire is go to the wrong direction. If you try to go the right direction without the power of the Holy Spirit, you will find it impossible. Much of the book of Romans is based upon this teaching. Paul tells us in Ephesians chapter 3 verse 16, I pray that according to the riches of His glory, He may grant that you may be strengthened in your inner being with the power through His Spirit, who have been chosen and destined by God the Father, sanctified by the Spirit to be obedient to Jesus Christ and to sprinkle with His blood. We are sanctified or made holy only by the Spirit. In fact, it is only through the Holy Spirit that anyone can come to Christ in the first place, let alone to be molded into the person that God made us to be. It is the Holy Spirit that convicts of sin and urges the lost to the cross of Christ. This weekend, as we remember those that have given their lives in their service of our country, let's think about what this country really needs. We think that it needs a leader with Christian ethics that put God first in all things. That is not likely to happen. A revival is a time when Christians come back to God and remember their first love. In Revelation, Christ tells the church of Ephesus that He sees all that they are doing for Him, but that they have forgotten their first love. He tells them to repent and do the work that they did when they first came to Him. Let it start right here with you and with me. May Christians all over this nation repent of their failing morality and remember their first love. God bless you. Now we will listen to the singer summary. Ada පාස්කෝට පසු 6 වෙනි ඉරිදා සභාවට එනීමට පොරොන්දු සුදාත්මයන්ෝ අප දෙවි පියාණන් ගැන සිතන විට අපගේ සිතට එනවා විශ්වයේ මැවුම් කරුවාණන් අධිපතිත්වය හා බලය සිතට එනවා සුද්ධත්වය හා ධර්මිෂ්ඨකම උන්වහන්සේ
ගේ කරුණාව හා ප්‍රේමය අපගේ සිතට එනවා. අපි යේසුස් වහන්සේ ගැන සිතන විට අපව මුදවා ගනු ලබන ගැලවුම් කරු හා මැදහත් කරු අපගේ මිතුරු ඕනෑම දෙයක් අප වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරන අපගේ බැටළු පෝතකයන්න් අප සිහි වෙනවා. අපි සුද්ධාත්මයන්න් ගැන සිතන විට ඒ වචන අපගේ සිතේ සහ හදවතේ දැනෙනවා. අපගේ අනුගාමික සුද්ධාත්මයන්න් නොමැතිව හිතනු ජීවිත ගමන් කොළ නැහැකි. අපිව දූත මෙහෙවර කරන සහකරුවාණන් සහ අපට සිහි කර දෙනවා. අපි ස්වාමින් වහන්සේට අයිති දේව දරුවන් බවට රෝමාටේ 16 වෙනි පදයේ කියනවා අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් බවට සුද්ධාත්මයන්න් අප ආත්මය හා එක්ව සාක්ෂි දරනවා. අපි දරුවෝ නම් උරුමකාරයෝද වම්හ. දෙවියන් වහන්සේගේ උරුමකාරයෝද වම්හ. දෙවියන් වහන්සේගේ උරුමකාරයෝද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හා සමග හවුල් උරුමකාරයෝද මන්ද දැන් උන්වහන්සේ දුක් විඳීමේ පංගුකරුවන් වීමෙන් අනාගතයේදී උන්වහන්සේ මහිමේ පංගුකරුවන්ද වම්හ. යේසුස් වහන්සේ අද සුභාරංචි කියනවා ඒ වීමට මම පියාණන් වහන්සේ ආයදින්නෙමි. එවිට මම පියාණන් වහන්සේගේ ආයදින්නෙමි. උන්වහන්සේද ඔබ සමග සදාටම සිටින පිණිස වෙනත් සහායදායකයන්න් දෙන බවට. ඒ සහායදායකයන්න් සත්‍යයේ ආත්මයන්වය. උන්වහන්සේ පිළිගැනීමට ලෝකයා අපොහසත්ව. මන්ද ලෝකයා උන්වහන්සේ දකින්නේවත් හඳුනන්නේවත් නැත. ඒත් ඔබ උන්වහන්සේ හඳුනන්නේ ඔබ. මන්ද උන්වහන්සේ ඔබ සමග නැවතී සිටීමෙන් ඔබ තුල වැඩ වසනසේක. යේසුස් වහන්සේ පැවසුවා පියාණන් තවත් සහායදායකයන්න් කෙනෙකු දෙන බවට සදාටම ඔබ සමග සිටීමට. ඔබගේ සහායදායකයන්න් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨකමත් රුධිරයත් නිසා අපට සිට ගැනීමට හැකිවන්නේය. දෙවියන් වහන්සේගේ සුද්ධාත්මයන් ඔබට සහාය වෙනවා. හැකියාව සලස්වනවා. තේරුම් ගැනීමට පුළුවන් වෙනවා. ඔබ මේ වචනේ මෙනෙහි කිරීම හා අධ්‍යයනය කිරීමට පහසු වෙනවා. කිතුණුවෝ තනිවම සුද්ධ මාවතේ ගමන් කරන්නේ නැහැ. අපගේ සහායදායකයන්න් ඒවා වදාලේ අපට උපදෙස් දෙන්න මතක් කර දෙන්න මේ බව යෙරමියා 31:33 වන පදයේ අපට සඳහන්යි. ඔබ බොහෝ දිනෙක දන්නවා රට වාහනවල පවර් ස්ටියරින් එක එහෙම නැත්නම් සුක්කානම් පිට ලබා දෙන අමතර බල සුක්කානම් විශේෂයෙන් බර වාහන පැදවීමේදී ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට නොව වාහනයේ අවශ්‍ය විදියට ගමන් කිරීමට වෙනවා මේ පවර් ස්ටියරින් එක නොමැතිව. මේ ආකාරයට අපි සුදාත්ම බලයට අවනත නොවි අපගේ බලයෙන් ක්‍රියා කිරීමට උත්සාහ ඒ තුලින් අපිට වැරදි මඟට ගමන් කිරීමට සිදු වෙනවා. පෞතුමායි 3:16 කියනවා උන්වහන්සේ මහිමතාවේ සම්පත් හැටියට සෝකීය ආත්මයන්න් වහන්සේ කර්ම කොටගෙන ඔබේ අධ්‍යාත්මික භාවය ශක්ති සම්පන්න වන පිණිස ඔබට බලය දෙන පිණිසයි. අපව සුද්ධත්වයට පමුණු ලබන්නේ සුද්ධාත්මයන්ගෙන් පමණි. පළමු ස්ථානයේ ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ වෙත පැමිණිය හැක්කේද සුද්ධාත්මයන් තුලින් පමණි. දෙවියන් වහන්සේ විසින් අපට නියම කළ ආදර්ශය අනුගමනය කරමින් මේ සතිය අපි සිහි කරමු. රට වෙනින් ජීවිත කැප කරමින් සේවය කරන රට රකින්න සුව මෙහෙවර කරන සේවකයන්වද ව්‍යසනයේ නිමාවක් දකින්න අපි ආයෙදිමු. අපගේ ජන වන්දනාව සුදාත්ම සමග නැවත පවත්වන්නට සුදුසු ආකාරණ අපි උන්වහන්සේගේ ඉල්ලා ආයෙදිමු. ඔබට දේව පිහිටා. දැන් දේවල சாராம்சே தமிழின் சுருக்கம். இன்று கிறிஸ்து உயிர்ப்பின் பின்பு 6வது வாரத்தை நாங்கள் கொண்டாடி வருகிறோம். இந்த வாரத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவரும் திருச்சபை என்ற நோக்கிலே இன்றைய நாளில் இந்த திருமறை வார்த்தை எங்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வார்த்தையின்படி நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு 3 திரித்துவ கடவுள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதலாவது பிதாவானவர், இரண்டாவது இயேசு கிறிஸ்து,
மூன்றாவதாக பரிசுத்த ஆவியானவர். இந்த மூவரும் சேர்ந்து இந்த உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கிறவர்களாக இருக்கின்றார். முதலாவது எங்களுடைய பிதாவானவர் உலகத்தை படைத்து அந்த சராசரங்களையும் ஆண்டு வருகின்ற ஆட்சியாளனாக இருக்கிறார். அவரை எல்லாவற்றையும் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே அவர் இந்த நம்முடைய பாவங்களை போக்குவதற்காக இந்த உலகத்தில் ஒரு மீட்பரை அனுப்பினார். அவர்தான் இயேசு கிறிஸ்து. ஆகவே இந்த இயேசு கிறிஸ்து எங்களுடைய பாவங்களை போக்கி எங்களுக்கு நீதியும் நியாயத்தையும் கற்றுக் கொடுத்து இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டிய எல்லாவற்றையும் எங்களுக்கு கற்றுத் தந்திருக்கிறார். ஆகவே அவர் எங்களுக்கு நல்ல ஆயனாகவும் நல்ல நண்பனாகவும் எல்லாவற்றையும் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை பராமரிக்கிறவராக இருக்கிறார். ஆகவே அவர் அடிக்கடி எங்களோடு கூட சொல்லியிருக்கின்றார், நான் போய் விடுவேன், உங்களுக்கு ஒரு தேற்றலவாளனை அனுப்புவேன் என்று சொல்லி. அந்த தேற்றலவாளன் யார் என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவர். ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானவரை பற்றி பழைய ஏற்பாடுகள் கூறப்பட்டிருக்கிறது, புதிய ஏற்பாடுகள் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்து எங்களோடு கூட தேற்றலவாளனாக இருக்கின்றார். அவர் இல்லாமல் எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. எங்களுடைய பாவத்தை போக்குகிறவர் அவர், எங்களை சரிப்படுத்துகிறவர் அவர், எங்களை எல்லா தீங்கிலிருந்து விடுதலையாக்குகிறவர் அவர், எங்களுக்கு வேண்டிய ஞானத்தை கொடுக்கின்றவர் அவர். ஆகவே அவருடைய ஞானத்தோடு நாம் எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம். ஒரு வாகனத்தை செலுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த வாகனத்தை செலுத்துவதற்கு எவ்வாறு அந்த பவர் ஸ்டீரிங் அல்லது கியர் இருக்கிறதோ அது போலவே பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு துணை நின்று எல்லாவற்றையும் காக்கிறவராக இருக்கின்றார். ஆகவே அவர் இல்லாமல் நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இந்த காலத்திலே நாங்கள் சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம். இந்த நோயினாலும் துன்பத்தினாலும் வறுமையினாலும் வாடுகின்ற காலத்திலே பரிசுத்த ஆவியின் தேற்றுதான் எங்களுக்கு வேண்டும். பரிசுத்த ஆவியானவரை கொண்டு ஒரு தேசத்தை ஆளுகின்ற ஆட்சியாளர் அல்ல, நாங்கள் பரிசுத்த ஆவியின் பலத்தோடு வாழுகின்ற வாழ்க்கையை நாங்கள் அமைத்துக் கொள்ள இந்த நாளிலே தீர்மானம் எடுப்போம். விசேடமாக பரிசுத்த ஆவியானவரை கொண்டு இந்த எல்லா உலகத்தையும் ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்தி, அது மாத்திரமல்ல இவ்வாறான காலங்களிலே எங்களை ஆற்றுகிறவர்கள், எங்களை தேற்றுகிறவர்கள், விசேடமாக நோயிலே இருக்கின்ற மக்களை குணப்படுத்துகிறவர்கள், இவ்வாறு இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் நாங்கள் வேண்டிக் கொள்வோம். இந்த காலத்திலே நாங்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு வழிபாடும் கடவுளுக்கு பிரியமுள்ளதாக இருந்து கடவுள்களை ஆற்றி தேற்றி பரிசுத்த ஆவியின் வழிநடத்தலோடு நாம் நீங்களும் இணைந்து இந்த வழிபாட்டில் மாத்திரமல்ல எங்களுடைய வாழ்க்கையை முன்னெடுத்து செல்வோம் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. The intercession prayer. Let us pray. Lord, we thank you for the ring of protection you have put over us. We thank you for providing us with a meal to fill our hunger. We thank you, Lord, for keeping your word alive through this church. We especially uphold our clergy, Reverend Nihal, Reverend Maurice, Reverend Arso, Brother Raja, for the important role they play during these times. Strengthen them, Lord, to spark a ray of light by spreading your good news even during these times of darkness. Lord Jesus, during your ministry on earth, you showed your power by healing those who were sick. As a church, we place this word and country at thy feet. Take away the fear, anxiety, and the feeling of isolation for those receiving treatment or those under quarantine. We believe, Lord, that you alone can save us from this pandemic we are facing today. Touch those affected by this virus with thy healing hand. We especially commit the medical profession, caregivers, and researchers responsible for fighting the coronavirus. May your wisdom be upon them in all that they do. We also commit those who are burdened economically. As Christians, help us, Lord, to open our hearts and care for those in need. Lord, as offices and workplaces open, grant us an understanding to be responsible citizens of this country and to help each other with kind words and thoughtful actions.
As we pray, we also remember the soul of Mrs. Dawn Gunaratna on her 5th death anniversary. May her soul rest in peace and rise in glory. Let us pray to the Lord. Gracious Lord, hear us. We trust, Lord, that because of thy great love, we are not consumed, for thy compassion never fails. Have mercy on us, Lord, as we take refuge in the shadow of thy wings until this pandemic has passed. Amen. අපි දැස්වසා හිස නමා යාඥා කරමු. ඔබට කිසි උවදුරක් නොවන්නේය. ඔබේ නිවසට කිසියම් වසංගතයක් ලං නොවන්නේය. යන ඒ ජීවමාන පොරොන්දුව අනුව ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ව මේ භයානක වසංගතයෙන් ආරක්ෂාව ලබා දුන්නට ස්තුතියි පියාණනි. ඒ වගේම කැඩී බිඳී ගිය පවුල් තුල නැවත සමගියද සැබෑ දෙවිඳුන් අමතක කර ලෞකික ආශාවල් පසුපස හඹා ගිය අය නැවත ඔබ වෙත ලංවන්නට මේ කාලය යොදා ගැනීම ගැන ස්තුති වන අතර අප සමාජයෙන් මේ භයානක වෛරසය දුරවන්නට හා බොහෝ මරණ සිදු නොවන ලෙස අපගේ රට ආරක්ෂා කළාට ස්තුතියි පියාණනි. ස්වාමිනී, මේ වෛරසයෙන් පීඩා විඳින්නා වූ සියලුම දෙනාම ඔබ වෙත බාර කරනවා. ඔවුන්ට ඔබ වහන්සේගේ සුවය කරුණාව ලබා දුන මැනව. මේ වෛරසය හේතු කොටගෙන ජීවිතයත් මරණයත් අතර පීඩා විඳින්නා වූ අයහට ඔබගේ බලවත් හස්තය දිගු කොට පූර්ණ සුවය ලබා දුන මැනව. නැවතත් මේ වෛරසය අප සමාජය තුළ පැතිරීම වළක්වාලුව මැනව. බියෙන්, සිතැවලින්, කැළඹීමෙන් හා නොයෙකුත් මානසික පීඩාවලින් නිවෙස් තුළට වී කාලය ගත කරන්නා වූ සියලු දෙනාට අවශ්‍ය දේව ප්‍රේමය, සහනය, සමාදානය දුන මැනව. රැකියා අහිමිවීම, ව්‍යාපාරික බිඳවැටීම්, එදිනෙදා වේල හම්බ කරගෙන ජීවත් වන්නා වූ ආදායමක් නොමැතිව පීඩා විඳින්නා වූ අසරණ දුප්පත් පවුල් වෙනුවෙන් යාඥා කරමු. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් යාඥා කරමු. සියලුම දේවස්ථාන සුපුරුදු ලෙස විවෘත වන ලෙස දෙවිඳුන්ගේ කරුණාව පතමු. අනාගත සැලසුම් අඩපණ වී ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපහසුවෙන් සිටින අය වෙනුවෙන් යාඥා කරමු. අපගේ දේවස්ථාන භාර නිහල් පියතුමාට ස්වාමීන් වහන්සේ ලබා දුන්නා වූ සුවය වෙනුවෙන් ස්තුති කරන අතර නැවතත් සුපුරුදු ලෙස එතුමා සේවයේ නියැලෙන්නට ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය, පූර්ණ සුවය, ශක්තිය ලබා දෙන ලෙසද එවැගේම වෙනත් නොයෙක් ලෙඩ රෝග දුර්වලකමින් පීඩා විඳින්නා වූ සියලු දෙනාවම මේ අවස්ථාවේදී අප මතක් කරන අතර ඔවුන්ට අවශ්‍ය සුවය, සහනය, ශක්තිය ලබා දෙන ලෙස අපි දෙවිඳුන් අයද සිටිමු. சமிதுனி கருணாகர மெனவ. பரிந்து மன்றாடு. நான் கர்த்தாவே எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டருளும் என்று சொல்லும் போது உங்கள் பதில் எங்கள் விண்ணப்பம் மண்டையில் வந்து சேர்வதாக. எங்கள் விண்ணப்பம் மண்டையில் வந்து சேர்வதாக. வல்லமை நிறைந்த கர்த்தாவே, இவ்வேளையில் உம்மை நோக்கி பார்க்க நீர் தந்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். இக்கொள்ளை நோய் நின்று எம்மை காத்து நடத்தினதற்காக உம்மை துதிக்கிறோம். இக்கட்டான காலத்தில் நாளாந்த கூலியையும் தங்கள் வேலையையும் இழந்து தவிக்கிற பலரை நீர் கண்ணோக்கி பாரும். உணவிற்கு மாத்திரம் என்று மற்ற பொருளாதார வசதிகளை இழந்திருக்கிறார்கள். நீர்தாமே அவர்களை பலப்படுத்தும். நீர்தாமே அவர்கள் மேல் இரக்கமாயிருந்து அவர்களின் தேவையை சந்தித்து அவர்களின் கண்ணீரை களிப்பாக மாற்றும். கர்த்தாவே, எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டருளும். உங்கள் விண்ணப்பம் உம்மாட்டே வந்து சேர்வதாக. கைவிடப்பட்டிருக்கும் வயதிவர்களை நீர் கண்ணோக்கி பார்த்தரும். பிள்ளைகளை பிரிந்து தனிமையில் இருக்கும் அவர்களுக்கு நீர்தாமே பக்கபலனாயிரும். இக்கொள்ளை நோய் நின்று அவர்களை பாதுகாத்து அவர்களின் கஷ்டத்தை இன்பமாக மாற்றும். அவர்களை நீர்தாமே வழி நடத்தும். கர்த்தாவே, எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டருளும். எங்கள் விண்ணப்பம் மண்டையில் வந்து சேர்வதாக. கடைசியாக நம் ஆலய சங்கத்தினருக்காக மண்டையில் வருகிறேன். இக்கட்டான வேளையில் வார்த்தை போதிக்க அவர்கள் எடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு நீர்தாமே அவர்களுடன் கூட இருந்து அவர்களுக்கு தேவையான உதவியையும் பலத்தையும் வழங்குவீராக. அவர்கள் உம்முடைய சித்தத்தின்படி கையிட்டு செய்யும் ஒவ்வொரு வேலையிலும் வெற்றிக்கான நீர் உறுதுணையாக இருப்பீராக.
ஞாயிறு ஆராதனைக்கு செல்ல முடியாவிட்டாலும் வீட்டிலிருந்து உம்மை நோக்கி பார்க்க நீர் தரப்போகிற பெரிதான கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே, எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டருளும். உங்கள் விண்ணப்பம் உம்மிடையே வந்து சேர்வதாக. ஆமென். Offer to Him. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and the love of God and of His Son Jesus Christ our Lord. With the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen. Go in peace and serve the Lord In the name of in the name of Christ. Christ. Amen. Amen. Final hymn.